وقت كارزوت إتيو بيشترش قلتها من بطرس قمتها 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5 ترجع لأختي so بطرس قمتها قيبانين ترى جربت 4 و5 وأنا قارن قدية خن أنا ترجع I'll try خزخ مريا مثل قدية جربت 4 أو تشسل قرب النيتون أو إلى كيبا خاي مسلية من بناية بنيناشا إنا جوبيا ومريا وماري طيمة كيس علىها اتخمشة هدخل أخدو أخكيبة خاية بيشتو بنية بيتا روخانايا تحاويتون كهنة قديشة مقروة دوخة روخانايا قبل كيس علىها بيت إيشو شيخة بيت إيشو شيخة و أنا بدي أقول لكم آخر خرزة بغزاية كيبا كارزوتا إلى باسط كيبا خاي وأخنا كلنا إلى big idea ده كارزوتا كلنا بيشة وخ خاية من سبب عون إلى خاية بيشة القرية كيبا خاية وأخنا بيشة إخوة من قمت خي إخوة كيبة ميتة وآون بيد مرخمان شفقة دي قم مخيلة قم أودلن كيبة وخاية. And we'll talk about more a little bit about مودي لمنايت أها خاكيبة إيوة خاية وهما شخايلة قم أودلن أن كيبة سورة جمهورية من لخا من تما جمهورية أن كيبة سورة ويقول خيّة قداها كيبة سورة اتقديو مقرايخ لا إيزت علىها إن من قمت أزغ بدنا جرقل إن 2 verses إن ملي من تلوغية في نسمانة علىها we need a little bit to talk about ماني لأها كتاوى قماني لبكتاوى وقمودي لبكتاوى إن مدياني وآه كتاوى إلى بطرس وبداية بطرس ماني لي بطرس إيوة خامن دن صيادة نونة مالا إيوة برخشة خايمة إيمت خلمته إيوة أوقات أرعى شوي لبرخشة من بارفش بيشو ممدة بيت يخنم مدانا سو برخشة لقد قارة الميلة غزيلة بطرس بشغل ببطرس وبين بطرس تبابي بطرس نمر هم من بداية المرة شغلي أنا أزم بلخين شغلي اتلرابة بزنيزة اتلرابة شلانة شو أزم هذا الشغل خمت كل بكتي شغل اتلرابة مديانة شغل تقبل الباسة بطرس مرة شوغل كل من دي وخش لبعض إيشو and that his journey ذو هيمانوتا شويلة تالا برخشة من إيشو غزيلة إيشو مالو فهم زمانة علىها he was the best teacher ever been قدها الآت الدهار غزيلة ماران داخل بو سملة خماتو يوم ريتا غزيلة ماران داخل بو سملة سمية غزيلة ماران داخل مقملة شبيلة غزيلة بطرس داخل ماران برخشة وألمية وبطرس مرة ماري قليلي أنا مرة تا بطرس قمنا بجواجه كانت إيوة عيناته أو داها بصوبة مريا ذمنت الشميلة قالت بوخي وعيناته خشلة أو بوخ المرزل يمينه سمالة قبل بخراقة مرة ماري بارقي مريقا بارقي He experienced all that and then the biggest changes for من لقوا خيوط بطرس إرانت مارنتيلة وتيوة من تلميذة وبقرة منه ماني تنبخشاوة أنا إيوان خاطر مرن همن تلميذة مرن همن أتين إيوة إيليا أتين إيوة يوحنا أتين إيوة خمدان prophet different answers إنا بطرس كليلة تاما مو مرأت إيوة برونت على هخايا that is his confession
ومارن كليلة تاوى مره بطرس أي ليلة confession ديوخ إلى بيت يولتقى ديوخ بيت روخة قدشة روخة الله. And then he goes on بطرس غزيلة أيضا تتمارن قبل من جميته شقلوا يولا منك good day breakfast تقول الرمارن بطرس and then سقله وخشله مارن تولي أو يمينة علىها. So all that I want to say, this is Petrus' his experience, his starting journey. And that's why Petrus in the end, and the tradition and the مهيل ومخيل دارت إيمت بشل ميتا بشل قطيلة and روماية مقدر أورشلم ومرم أن مشيخاي خم مقديلة أورشلم so دي دانا بشلي بطرس قطيلة وتريدش مرة قديا أيضا تتقن ماخيلة رسقيبة مرة بداية مودي لباين أنا أخماري I am not worthy قد حاول ديشا سقيبة وأنا هرحتخ ريشي الله مرة مخدور ريشي ألتخ. This is who Petrus ile. You see, this is how and this is the first step of Mqadashtat Makshatta justification at Petrus. That's why all his life was to preach the gospel nashat alaha kahudaya Gentiles. With one sermon, more than 3,000 people tilun al-Hemanuta. This is all the work Allah Nabiya. You see, Petrus iwa bliga gu belkhane, iwa sayadat nune, mani khishle bar Petrus. Mara, kipa khaya, khishle bar kipa mita, وقام مخيل, وقام مبلغ, وقام مجيل, قام أول خامن den leader, خامن den stone foundations, Hemanuta diya. You see how this kipa chaya et ile pasupet maran ishom shicha ile chashikla. La chaltach. Maran lele kipa itself. It's only metaphor. It's only shikla. Rabbi Yahid k'saw kadisha mutcherele maran ile tarra. Maran ile lachmet chaye. Maran ile mutcherele rabbi illustration, metaphor, analogy at manze chamindi basit parsupet maran. ولها طيتانه قد مارن إلي أول مارد خيه أول كيا والخيه أول إلي شتسة أها إيتت علىها. And so Petrus, he was one of those who've been justified by God's grace, and also he was sanctified. See, here's the point. أدرت مريا على بيتها لبقياتها للبي اللبخ ولبي شخلوبها لخيوتي وخيوتي يقول خي قدي وقدي أدرت هموني وبلاها برسوبة مارا ليلة منايا أخنا إيوخ 100% perfect إلى منايو إيوخ قبل برقانا إتلن أبدوتا إتلن شمية بسبارة قديو من سبب قولت على إلي ماني بتحمل به بتحاويله خير الأرض وقاموا بمعناتها من سبب من برها المانوتا إتن sanctification إتن قادشتا وبطرس كمات إيوه خيرانا إيوه زبون like you and me كمات إيه بطرس نكر مريالا داخل إيشو برغدية فلاجاهي لا خشل القرى لا خشل القيس السقيفة. All this is his weaknesses shows that كمات إلى خيرانا إن هذا إلى الزبون. But the point that I want to make, this is a human being like you and me. This is his testimony. Do you have testimony? What does it look like in how we look at testimony? Many قد يفنقها إلى سهدوت بطرس. الخاقة بس التستموني ديوخ يعني ديوخ after 50 years from now مودي بتمتخري بس ديوخ ودي. Let's think about that. Starts with مقشطة justification بيتاتا كسمانيا. تانا خيامان قيم الخطايا بريا الخطايا هل يمرخ معنوتو بشطاقة الديوخ. لما صد
لا بكرخناني لا بشواني قالوا لنا أها برقانا خير لا بناموسا لا ببوندي لا بتوديتا لا any priest. We'll talk about it. إن أحكي بيد برخمانو تخموتخ أو تنسسقيقا متخ من دي بدي أو تنسسقيقا تام بيتهاين هلي زدي بوتخ ومريا على إيلي تيخ إدات والإديو بقراي لقديو ديو قد آسخ أو لها تنسسقيقا وطوخ فرقانا وخير الأرض. إن نورس أو ليلة أو تنسسقيقا إلى قيمة وتيوالية من دارها إلى mediator إلى خايا إلى كيبا خايا. This is his testimony. What is your testimony and my testimony today? In after 100 years, 200 years in a year, مو بتحمزني باسي باسو. بالتالي أول برسوبة مجتي ما خبوا مريا علىها، أول برسوبة يبان خواتها الزمان علىها، أول برسوبة يباني وإيتد علىها. That's his purpose. كمان إذا بكتاب لقدم هنا إن بيش الضبية إن بيش المخية أنهم هنا تي إن داتر هيمانو تتإيشو نحكي بيش المخيبية روماية إن أبزت بيش المخيبية ملتت قالي خداي من سبب شغل توجيته شغل ناموسا. So it's a lot of persecution. ولا خبطرس بمعنى القضية. Here's the thing, that's what you do. شنو؟ أو الكسلة قربنيتو أو إلى كيبا خايا. الكسلة إلى كيبا خايا. You see, Rabba story it can basit كيبا. Couple story the Old Testament. I love Old Testament. أريتاني قد يكون هم لها من the Old Testament. تانوتو you are wrong. We do believe in Old Testament. We do believe in these 66 book of Bible ket pishen and pichebiyet hemizman alaha. Chamen hakiyete, it's wonderful in Exodus. Mara millet hala ila gu desert ila khashikla desert ila sin ila khtilta. So min bar alaha pu lukla millet min qullutat Musraya. So they walking through desert and amtinu hadukta شغيل بالصاية لتنمية. You see, that's a لتنمية now. All خيزة وشيشة وخومة. شغيل بجرجور ببخاية complain grumbling. مو شاتي مو القضية. لا إحنا أخنا نقول مصر بخاية بشتاية. يا إدو أخذ قلوط الدم. مصران. Right? No, we won't go back. مش خشني اسمه على مسكينة مريم ماري مؤلخ مري no problem موشي على مرة قد يشقلها وخطرة ديه موشي وخش بدها كيبا ونابل أن assembled elders كويداية وقام دو كنشا more than 2 million people مرة خطرة ديهم خيلة بدها كيبا ومية بالبوبيتاما وآها كلها من بالشاكي وبتمتري صاوي. Thank you. I have a lot of help today. Thank you. Here, back. Exactly. مش كنا خطرة وخيلة داها كيبها ومارا نارا واتد مية بطل من داها كيبها وملت شوية بشتاية وmaybe شوية بسخاية وmaybe they take a shower. I don't know. Maybe they swimming. So they were so satisfied. Well, and a little after, same thing happened. نطير لها زاين لها مديتا علىها مشهوز مرباسو. Again, من شوية لتمية صيوخ complaining again موشة مخميت لها اتوا أرمونة جوا أترك مصر اتوا تينة كيا فخوا اتوا مية اتوا juices. I'm just adding this juice. But again, complain, and this is how human being we are. Something happened. Mentioned Osman and Diana, but as it don't, it's not worth it. Maybe but they start to complain again and complain and complain and complain. Mushish khalla ahrum it iwa
or priest, خشنون على tabernacle ومبنون على pate مرنيامر مودي واضح ملا grumbling, complaining ترتومه مودي واضح بيمية مارا موري على بلوتوي أخرانانا بدو هكذا. Can you imagine? Can you imagine Mori ala plata? Can you imagine yourself if you go and pray and you see cloud? It's amazing. It's not going to happen, but just I'm saying, back then, that would happen. And so, Mori ala Merqadiyya, Moshe, shkun khudratiyuh, khush min khuluq ar. Go take your assemble and the elders, ukrik snashim, hamzum للكيبة وكيبة بتيول نهروات المياه قبل وبالشاكي والصلاة مو شغلنا عاون خونه خشوا جميلة كلنا ناشي تيلك استو كيبة مو شغلنا ترطم الملك بيوت المياه بيوت الهدخة then موشة مخيلة خلي حيتا خطوة يردع كيبة وشريلو المياه لاطة قد حملت خلي حيتا Shurilu Bishtaya, Shurilu, they were satisfied. But what Moshe did, which is cost him, قد لا الأرض قولها ولا ملت الأرض قولها أختي تربر سوبي كيلب وجاشوا من سبب علامة رقم موشي أيها أيها أزت لما خطل قطر ديوخ أيها أختي هم زمت هم اسمن من ذا كيبا وأها كيبا بديول مية قداها ملت. An apostle from the New Testament, go Ephesians, go Corinthians, it's all talking about ذا كيبا خايا. This is the Christ who gives water, who gives lives. يوحنا بخشلو بماري لمارا إمت إيوة جوهكنا زيوخوا خامن جن زوياخي زي يخيوا منها يتوارا شوا زوياخي seven festivals so خامن إيوة مية end of that celebration مارا كليرة جوهكنا أمره مانن إلى صيا آتي كستي وشاتي تاكستي همن بي وبتحاويلو خيه الآلة لا أحكي أها نارواتت مية بتشاري قلب. This is God in Christ speaking as a keeper خاية لا أخو keeper. And by the way, do you know إيشو هنسو يوم الموشي؟ Do you know إيشو مالي وقموشو خوش هنسو من دوا كيبا؟ And now the كيبا إلى خشيك لقمارا هنسو ملي وبماري ماني بيهم ماني بيهاوي لخيه صية تعمل جسدي إيشو لنا همسو مباسط صية تقدر أخنا الصيخ إجوني أخ مية بدوزونا إلى همزو بين قصيتا روخنة الصيتا قهم زمانت علىها صيتا قعلاها. And my question to all of us قد أعرف إنا بشمايا يا رب إديو أمودي وخصية مودي وتصية مودي وتصيتا ومودي آمز أنا إيمان صية إديوني وما أزيزي بداية مودي every single thing همزو مخمقاشة بالتعلق بالعقد every single thing بداية أطرت إيوه بالسايا بتأقدي بالتلخي بالتربسي only one thing will stays إلى همزمانك علىها لا تبخشاو إلى أنا كهتقد هاو صية أو همزمان علىها قد شمخ همزمانك على قد قلبوسة قد ما you see many times we get خيوتا hardship we get frustrated مليانة أحوالات circumstances and I wonder sometimes maybe we're not so close to His Ma'ad Allah. Because when we get close to His Ma'ad Allah,
على بت يولن peace and joy, and even through those hardship بتحاول أمل بتمصويلة بتيولن content بتحاول confidence بدأ أهوت إيوخ. So إيشو كل يوم تاما ومارماني يصير تاما كستي هم من البي وبتحاول نخون خير الآن. Are we thirsty? Are we كستي قربنيتو أو إلى كيبا خايا مصرية. we'll talk about مصرية خاصة إنا جاري خمسة هكا أف أختون أكيبا خايا بيشيتون بنيت. It's very the language لخا متقبلة. It's one keeper جاري خمسة كيبا خايا. one keeper خايا لخا إنا كيبا خايا. one keeper يوم خايا أنا keeper يوم ميتة بتمخينه. So مودي لها همزومة والهمزومة بس انت خريطون حجلة بيشة وبنية بيت كيبة أن ما كشيمت إيوة بنية كيبة حجلة إيوة more than 500 years كليلة أو حجلة من سبب إيوة مجد حجلة مقجبانة حجلة خلالة. أنا بشتريها of course even that we learn under exiled Babylon. The point إلى today أنكيبي حكلة إيوة بنيانة but today حكلت علىها إلى مودي إلى مهمة إلى آنك إلى بتاعي وقابولة قصة مارا. This is called Church of Christ. إيجت على نبدأ تنبو خالي long time ago 2003 خشنا with مدرسة overseas we studied the history of Christianity in Europe. And همنيتن الله ورن بدنا أمراني ورا إني إلى Germany إني إلى Switzerland إني إلى Holland إني إلى I mean you'll see these big cathedral with painting. I mean بس قشقت بيومان بويا قشقت الدنا رابع شاكير كانت أيلا شوية. That's it. But comparing to Hamizman al-Halacha, these are its only building. Today, بيتت علىها إيتت علىها إينا أمهونة كنت همن بيد مارن إلى بيشم قدشة وإلى بيتت علىها. You and I, Church of Christ. You and I, إخوة كيبنيته علاقة مخيلة. In the body of Christ, that's the Church of Christ. يا رب إن إيوة كيبا خايا إيكا بتحاول قداها بغرت مارا إيكا بتحاول قداها بغرة Ephesians إلى همزون باسل خيلة إيدا خيلة أين خيلة ناتا. You know ناتا لماس الشوقة لماس كان أنا نبغى يشوف من أحكي باين خزن نبغى ينقع إيدت يبني عقليا real. It's all one body. It's all some stones, little stones بيد مرخمان وتتقلعها قم مجيلهم وقم جميلهم وضعه وأيقموا قخطرة شمدية كيبه خاية بيشة بنية روحانيتها لا فخرانيتها. I just said لا body but it's spiritual meaning relationship between Christ and you, and between you and one another. كهنة قديشة. That is amazing. We take this for granted. مريماني ماسي وآزيوا الحضور علىها. ماني ماسي وقربن والحضور على عزيزي. Nobody.
بلا قديم قد أخشي كهنة أو جود مرافق جود كهنة يا الله كلا شوى الجبة كلا شوى أو دراب السرمونيا خلوتها تمستا رقة من كلمة جدية. It's interesting, if you go deeper study, كلا شوى خامندي قداني وإتوا again كيبه إتوا ترسل كيبه جو متيوا على صدره وأن كل كيبه إيوا represent خا شوطة من شوطة إسرائيل وكي أو أختي أو بنوشة القدشة هولي وهولي أو تاما وبزدوطة ورخرخته ولا بيجوا بالبلد وينا وتريدش يمرا قديمة وخخولة متي وكاسدها مندي أها priest ويا وقمتارا من سبب أن أورا behind the veil أورا بوزورة the holy of holy إن وتلي خامن دي غلطة tensionally ين not tensionally بتبايش ومخيا طيلة بيت علىها هرتاما therefore البايش طيلة وبخلي واصل أولا قالوا بالقرشيواني. So it wasn't easy قد كان أورا الهزوة علىها but through دها كيبها خايا اتأخنا الإخوة ميتة علىها قم خيلوخ علىها يقول أها privilege قد أخنا نهاوخ في شقرية كهنة قد ماصد أورد الهزوة علىها لا شو قد خخينا ثاني بداية مذي أخ بريست يعني اترابة من البنيات غلطة ملكات غلطة قد أتي ماصد لتلخ أول شوطان الأورد هزوة على قال خخينا أول شوط الديوخ no بيشون خلة بيشون تمزة وعلى يوال قضية أها بصيتة قد على أورد الهزوة علىها that I talk personally with Christ. This is what he did on Stephen. And we know that كهنوت إلى قد إلى شقالته يوالت من علىها right. And we know that الخامي ميلير إلى big إلى فرصوبة إيشو جوز كانه. In Alacha, it's very interesting. It's not only that. In Alacha همزوم لقائيتا همزوم لقدنا كيف السور right همزوم لقتاني أختم بيشتون خايا هدية يو لوخن أختيتون priest لا أختشكون يوم من مريا علىها إن أمسي as a priest قويتت على شكون يوم من خاء وخينة. How? You know how? And if you pray for someone in the body of Christ, that you are mediator now. Blushewit as a priest, as a kahana, kismari alaha umarayamari, أو برسوبة سنيغة لسلطة أو برسوبة سنيغة لأومدي صلي بدأ برسوبة. This is how we داخل operate. Eat it Allah. It's not only we go to Christ and we pray, but we go also pray in their behalf. And we work in the church as a priest, as a kahana, whatever capacity. إني لتمسة إني لمكرسة إني لباشرة whatever you do here, construction, whatever you do it as a kahna قبيتت علىها as a كيبة على قمخيله وقمخيلي قد أنا هم بدها بيتت علىها. This is Butrus his concern. كهنة قديشة مقروة دوخة روخناي. Of course الرابع في الخنانة بغرايكي بالخخ إنا ذا النيشة أها في الخانة كي بالخخلة موضوعة إني لا أرعنا عيد يازل قانون قبل الخانة روخناي. We feed people so they can come and listen to the word of God. We do things to قد أخشي قد مترزخ وملبخ هم زمان علىها. مقروة
أخدان ندوخ خاي لا أخدان ندوخ عتيقة كما شتيهم زمان لا أخدان ندوخ خالكي مقروة دوخة animals كي بارموا أربة موجة وتخطياتت كنشة وتقالة وبناشة إنا إيشو إلى دوخة خايا وهدية بطلابنا منه ومني إن إيوخ أخنا كي بخايا مقروخ دوخة وخنايا. And one of the way we can also مقروخ دوخة وخنايا إلى when I go to Christ and مقروين جاني حضور مريم علىها. Romans 12 is the best way that we can present ourselves بحضور علىها كمريم علىها. قد here I am. مقروين جاني خايرون إلى بد مقروين مجاني يا مريم مبلغ في داخل أعتباريت living sacrifice مبلغ لي داخل أعتباريت يا مريم ببيت الدين أبقى مخت لي أبقى قارب لي put me قدو باري أعتي داخل بيت مرخط لي مخشطة it is very important because in our body مخشطة مقادشنا justification because in our body we will have disagreement, we will have mediane, but by God's grace إذا تدمخون مجاني أخذوا خخايا كان يا مريم what I'm saying إذا صالمس توتو بتانيس مريم ما أقول لنا أي أختي إن خخوني من راه ختاني بداية مودي maybe do see it رزاي دي وهدخا maybe أخوني أنا أخاتي ماريلا don't do this, let's do this. Maybe they do. Let me be flexible and then work with them. Because anyway, إلى بالخان علىها. Anyway, إلى الشولة علىها. Anyway, يوقف بنايا بيتا وروخنايا. ما لامت لأقصص كيف قداني لن بيتا stones ميتة. إنه بيا أن stones قد حاول خايا. Sometimes أن stones قيرة قشة لبي بالخالة. Sometimes أن stones أفرد إلهم هنا ببلاطنا وبريقة مرخمانوتة علىها أن stones مخيلون يوميلون encourage. This is our job. This is our hope. This is our encouragement قاكليني. So we can be effective. Our stone deal قد how effective خزيناشة أو بحرة إيشو through your life. through your الخنانوخ. Look at Potros بالخنانة. روخناية قبل الجسألها بإيش وشيخ. Nothing. You see, anything that you and I مقروخ الألها اللي بيشيلت إيشو believe me ألها بتباتل بالي وبتعزل. بيشا مسلية. We go to verse 4. مسليا من ناشئين جبيا ومريا مارة قيمة جس علىها. It's so طيمانة ليه جس علىها because إيشو إلى برومن علىها خايا إيشو إلى علىها إيشو إيوة تاما وإلى هماشا إنا ناشئ لبجي صبر بريشة لا قبل قضية مسلم قضية. One of the scary things راموس ديانا إما صبر بريشة شورين بدراشة من إيشو بلانتين إيشو ممرة in the end مرة فات هيك ميزان إنا كتاوى مالي بتلب عليه خشي لا شوقخ قد مارن باتل بالي مني ومنه وآزل. Tradition هو داي مارا إيرمتت ماكش لي مبنية آها حكلا and so مارا إيكا في تصيون أن كيبه جوه
huge do hakla mara I wakhati raqqa so أنا يترسلون الكيبة يشغلون الحكلة وأنك إيوتاما engineers يزرزيون أو حكلة so مرة خايمة ميمانة وأنا زاروزة أو حكلة مرة غزينو كيبة مرة وجد وكيبة لخا هماشة إلي مجد ترقالي لألله احنا ببلاخي هماشة برخشوخ بزايخ أو كيبة قانتها so they took a كيبة and they threw it out. And then after a while, a couple of weeks, a month, Mara almost committee prickly, so من خاكيبة بياشا. شدور الخبر قد الناشئ وزاروزا الكيبة. من كذا وكيبة بياشا خاكيبة. من what are you talking about? من بياشا خاكيبة حول جارك شدورتنا. من أول كيبة أخنا شدور أخنا long time ago. دون نصير مرة كذا وكيبة خامن مرة بداية بودي مرة maybe أو كيبة إحنا تخربه أمر باخر مرة خشون وميون أكيبة when exactly أو كيبة بلوتلي أو كيبة قرنيتات كل حكرة كليلة stand because of their كيبة قرنيتا جركت شو thank you. And this is how Hudaye, they rejected Christ. Lamukhabr issue, Muslim issue. And why Aldani? Because end of this verses with Azi Gu Gihanat Abaduta. It's so important that you do as you today, the Yuma, Robert Benin, at the Tanakh Bastim Shifa, of course, in Shifa, everything in money. Of course, Qamani, Ashman, Qamani, Atura, Rabba, Samazo, the Britannia, Khachma Benin, Britannia, Menshi Bast Allah, Menshi Bastim Shifa Khasli. Ani had. Sure, من Allah. أخنا we don't judge. In a base Allah مزمان Allah, it is dangerous. In a آن تاني هم بيت إيشو إياه. إيشو عليه. It's only me. It's only me that I am who I am. بيت فرقانا, بيت خير عالم, بيت شاتن للدمية. قد هاوي جاو خماشة إلى في الخانة القدشة إلى فرصوت مارا إلى الشارات الجاستيفيكيشن إلى مقادشة إلى مشرفة قد أخنا إخوة خطيئة أحكي مريا على تيلة وروخيلة الله ما بخاضنا ليتنوا طايبة إنا إديو طايبة على حيث خاضنا basically end of time ما خايمة لتوقع بعد على الإخوة إتوا الخراية إتوا طايب بريش إتوا خمبة إن بيد الرحمن نتت علىها شفقة على أنقاضيهم قد هاوتون بنوم وناتت علىها قد هاوتون كهنة وملكة. It's very interesting in Old Testament إتوا only ملكة بنوشي أيوة وكهنة بنوشي أيوة إن because of مارن إيش شيخة إديو معي وقت بيشة وقت قرية بنونة علىها بنونة ملكة داها ملكة وبيا وقت also كهنة علىها. Iwach, Kipe, Mite. Today, this minute, the Hadana, Aha Kipa Chaya, it Ila Parsupet Isho, Masa, Mechiluch, at Howard Kipa, Chaya, Gebetet, Allah. Umentama, Azach, Bidaha, Mukadeshta, قد برخمانوت لها هو يا أمم قد بانخ لها إيتت علىها وهاوخ بحر دها الله هاوخ ملخة دها الله faithfulness الدين والدين دها كيبات إلى بدها body of Christ
end up with this illustration story. ما رأيت وخا فرصوف رابع الطيرة اتوالى رابع contractor and قلاخي. And so and the contractor يدوق الشورى وما كانوا في الشورى إني لخبني أنا from beginning to the end. أختي بتجاوي اختيرة قدو مارد business. And so خمدن contractor مرة قدو ناشا أبطيرة قدو بلاخي مرة بداية مديناري أنا I'm old, I want to go retired. أو برسوفة إيوة generous رابس بايو مرة قدية يا ببشامن همن أنا رابي مغرب النوخ in بيت هتخا you retired, you go live with your family the rest of your life. Yeah, no problem. أنا بغدان قديوخ I thank you قداها كوني بالخامخ دنشي مرة أوكي مرة خامدي بطابل منه خامدي خاي مرة مودي له مرة قداها contractor مرة بلاي مودي باين بانت خبيتها contractor مرة جرب مرة خايك خيتا ليش وقت لي قد آزم whatever خش شوية بالخانة contractor بني لبيتها شوية just getting cheap stuff قداها بيتها not very expensive chop ishula la spa ishula in the end مويل اختيرها contractor قداها Mary here. I am ready to go retire. Here's Aqtila, ذهبت أتت وبلغ من القم قد زرزت. شغلة برسوبة أو ما شغلة أقديلا and then بيا أزدها contractor مرقديك لي خدغيها. I want to talk to you one second. مريا مودي مريا مجد آتي you are so I do appreciate you أنك ماشي. وأنا تخمني خزق دخي أنا مخزن قوبة طيبوتة مني قديوخ I want to thank you so you know what here the key keep the key this is your home go enjoy live in it. What a disappointment. The house and this is one of the illustrations but بينتان قديم وقديوخ أكلني هم. You see, إلى مرخنانو تتقالت إخوة كيبة ميتة مريا إلى أو قايا أو كيبة أصلاً قمخيل أو قميل ببيت العلاها. ليت بخشاوة إلى أنا قيت قد أنا تاني يوم مريا مبلغني هيوري قد عاونهم همنا قائتت علىها قد عاونهم همنا قناشة قبنونة وبناتت علىها من سبب it's going to come the day بالآتو أيوما all of us will stand قدي judgment علىها لتانا قديوخ آتي إيوت لتبروني لتنشمي قديوخ إنا بتشغلوا يوم مني وبتهاون accountable قضية داخي أنا خيلي خيوتة هيمانوتا أو باتب أربعة داخي خيلي بلاها بقرة بتآتن يوم يا قدر وتقمت لي بلاها بقرة so let's pray قد على يولنا مصيطة رحمانوتا شفاقة على قدها إيتا سلطة قد كنني I do it not because of me I do it because of him. And if you are willing, let's pray. Father, we thank you for your grace. Minta min Rabb al-Ta'ala al-Khiyama yansa at you with Majid. O keeper, الدوري. O قاية. O keeper خاية. وبيوخ احنا بيشوخ مخية. We thank you, Ya Rahman, قدها إنت تفعل إيوة شكرسا. We thank you قدنا مهونك ديوخ. We thank you قبل خلانخ. We thank you قال how still you're working in us and molding us. قد حاوخ دنيا النوخ. We pray قد أخنا يا مريم يخ. خطب شو ديوخ بلاها خيوتا إيوة بخايا. هيا لك يا مريم.
براها دورة مخشطة قاهل كيف بمبانا وخ إنا يا مريا مرخنا ودخ إلا مريانتا قد أدمق مثلا مش أقول لك الخخ قاخذ قرشيتي سنتر إلى قد حكيش يا مريا قد أدمزبت هنا نتوكي أتنقرب مثلهم يا مريا كسمخ قد حابش زودا قبلني وداني الأخ قد يبطي مريا على إلى أمه لا زبطي نسبب عرقي وتمنى we do thank you يا رب رحمنا كلنا مديانا بطابع وقدوش مغديش الماما اللي خطرة من أجيب على العالم كلنا